तो मित्रों आज अमे आव्या हता एक लोकेशन पर जे प्रेमी झूक्या नथी ने झूकशे नहीं ते फिल्म ममताबेन सोनी जे विक्रम भाई ठाकुर जे बंदूक उपाड़े छे अने विक्रम भाई ठाकुर जे दौड़ीने आ मंदिरे आवे छे तो ते आ मंदिर छे। तो मित्रों मंदिर कया गामनुं छे ए तमने हूँ कही देवानो छूँ। तो विडियो पूरी जोजो अने हूँ तमने अहींया थोड़ा घणा स्क्रीनशॉट मैच करावुं अने आ छे कनुभाई छे अने कनुभाई मारी साथे आवेला छे। तो आ गेट छे तो ते गेट थी भागीने अंदर आवे छे अने आ मंदिरे जाय छे। तो तेवुं सीन आ जग्या पर लेवामां आव्युं हतुं। तो फिल्म शूट थयुं त्यारे सामे तमे गेट जोई रह्या छो ते गेट नहोतो पहेला। तो ते सीन आ मंदिरे शूट थयुं हतुं। तो हूँ तमने ब्रेक केमेराथी थोड़ा घणा स्क्रीनशॉट मैच करावुं छुं। तो विडियोने पूरी जोजो अने चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो जेथी करी तमने बीजा नवा विडियो जोवा मळे। तो आ मंदिर छे अने लोकेशन कया गामनुं छे ए हूँ तमने लास्ट में कही देवानो छूँ। तो विडियो अहींयाथी स्टार्ट करूँ छूं। तो आ जग्या पर आवती हशे विलन लोकोनी गाड़ी अने आ गेट छे त्या आगळ भागीने अंदर जता होय छे विक्रम भाई ठाकुर अने ममता सोनी। तो तेवुं शूटिंग आ जग्या पर थयुं हतुं। तो हूँ तमने पहेला जे मंदिरनी भागनुं अंदरनुं जे सीन है पहेला बतावुं छुं अने लास्ट में तमने जे बारने जे भागनुं शूटिंग छे ए बताववानो छुं। तो विडियो ने पूरी जोजो और चेनल पर नवा तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो कि कहीं अपनी चेनल पर तमने नवा नवा शूटिंग लोकेशन विडियो जोवा मळे। तो आपणे इंस्टाग्राम में जे आपणे रील अपलोड करी थी तेमां घणी कॉमेंट आई थी कि तमे आ फूल विडियो लावो। तो आज हूँ फूल विडियो लाव्यो छूं। तो मित्रों विडियो पूरी जोई नाखजो और चेनल ने सब्सक्राइब करी नाखजो तो त्याथी कहीं तमने नवा नवा शूटिंग लोकेशन विडियो अपनी चेनल पर जोवा मळे। तो आ गेट से अने ए मंदिर से गायत्री माताजीनुं मंदिर से अने लोकेशन से बनासकांठानुं लोकेशन से अने कया गामनुं छे अने कया गामथी केटला किलोमीटर थाय ए पण हूँ तमने छेल्ले कही देवानो छुं। तो तमारे आ लोकेशन पर जावुं होय तो विडियो पूरी जोजो तो तमने गामनुं नाम हूँ जणावी देवानो छुं छेल्ले। तो आ मंदिर से तो हूँ तमने त्यां जईने थोड़ा घणा स्क्रीनशॉट मैच करावुं छुं। तो आ गायत्री माताजीनुं मंदिर है अने फिल्म बने ताणे मंदिरनो कलर थोड़ो आशो हतो अत्यारे घाटो छे अत्यारे कलर बीजो कर नाख्यो छे। बाकी डिजाइन तो एज छे अने जे तमे सामे जे जारी जोई रह्या छो तो पहेला नीचेवाળી जारी हती ने उपरवाળી जारी नवी लगाई छे। तो आ सामेथी विक्रम भाई अने ममताबेन सोनी भागीने आवता होय छे। तो मैं अहींया स्क्रीनशॉट लगाव्यो छे। तो हजी आ बीम से ए विक्रम भाई ठाकुरनी बाजुमां छे तमे जे बीम ते जोई शको छो। मैं स्क्रीनशॉट पण अहींया लगाव्यो छे। तो आ एज मंदिर है तो तमे कम्प्लीट आ डिजाइन बीमनी मैच करी शको छो। हूँ तमने अहींया जे सामे बेल है पण हूँ तमने परफेक्ट मैच कराववानो छुं स्क्रीनशॉटनी अंदर। तो आ ममताबेन सोनी जे बंदूक चलावे छे तो तेमनी बाजुमां जे बेल जोवा मळे छे तमने मैं गो राउंड पण लगाव्युं छे अने आ बीम है पण ए परफेक्ट मैच करी शको छो। लोकेशन कोई खोटू नहीं, लोकेशन तो साचुं छे पण आ थोड़ुं घणुं चेन्ज थई गयुं छे एटलो फरक छे। बाकी लोकेशन तो ए ज जग्यानुं छे बनासकांठानुं लोकेशन छे। आ तो विक्रम भाई ठाकुरनी आ एवी मूवी हती तो जे बनासकांठानी अंदर शूट थई हती। तो एक स्क्रीनशॉटनी अंदर तमने जे मैं टीक लगाई छे ए बीम जोवा मळे छे अने ममताबेन सोनीनी पाछळ जे बेल छे तमने जोवा मळे छे। तो आ मंदिरे विक्रम भाई ठाकुर पर ममताबेन सोनीए चलावी हती बंदूक। तो आ एज मंदिर है गायत्री माताजीनुं मंदिर है अने जे मंदिर अंदर जे लख्युं छे जे आरतीनो टाइम लख्यो छे जे पूजानो टाइम लख्यो छे ए पण हूँ तमने परफेक्ट मैच कराववानो छुं। अत्यारे फिल्म शूट थई घणो टाइम थई गयो छतांय अत्यारे एवुं न्यूज छे मैच कम्प्लीट थाय छे। तो तमने आ स्क्रीनशॉटनी अंदर तमने आ 3 बीम जोवा मळे छे। तो तहीं परफेक्ट मैच करी शको छो। तो बाकी फिल्म शूट थई त्यारे नीचेवाળી जारी हती ने उपरली जारी नहोती एटलो फरक छे अने आ जग्या पर सीन शूट थयुं हतुं। तो विडियो पूरी जोजो हूँ तमने अहींया घणा स्क्रीनशॉट मैच कराववानो छुं परफेक्ट। तो तमे जे मंदिर अंदर जे लखेलुं छे ए तमे मैच करी शको छो। मैं तीर पण लगाई छे तो अने आ बीम मैच करी शको छो अने हूँ तमने त्यां नजीक जईने पण जे लखेलुं छे ए सेम टू सेम जे हूँ तमने ए पण परफेक्ट मैच करावुं छुं। तो विडियो पूरी जोजो और लोकेशन तो बनासकांठानुं छे अने बनासकांठानी अंदर एक जबरदस्त गाम है ते गामनुं लोकेशन छे। आ ए आपणे छेल्ले कही देवाना छे। तो आ स्क्रीनशॉटनी अंदर तमने આવી રીતે જોવા મળે છે। तो मैं एक स्क्रीनशॉट पण लगाव्यो छे अने तमने जे पाछळ बेल पण जोवा मळे छे।
તો ફિલ્મ બને ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ફિલ્મ બન્યો ત્યારે જે બીમનો કલર આછો હતો અત્યારે ઘાટો છે, એટલો ફરક છે. તો આ કી શોટની અંદર તમને જે દર્શનનો સમય સવારે 100 થી 1 વાગ્યાનો, બપોરે 1 વાગ્યા અને સાંજે 4 થી 8નો લખેલો છે, એ પણ તમે જોવા મળે છે. વિક્રમભાઈ ઠાકુરની બાજુમાં જે વિક્રમભાઈ છે તેમની બાજુમાં જે લખેલું જ છે દર્શનનો ટાઈમ, અને જે સ્ક્રીનશોટની અંદર પણ તમે પરફેક્ટ મેચ કરી શકો છો. અત્યારે હાલ પણ એવું ને એવું લખેલું છે આ મંદિરે. ફિલ્મ શૂટ થયું ત્યારનું ત્યારે હતું ને અત્યારે હાલે પણ છે. પણ તમે આ સ્ક્રીનશોટની અંદર હું તમને બીજો સ્ક્રીનશોટ બતાવું, એમાં તમે ટાઇલ્સ પણ પરફેક્ટ મેચ કરી શકો છો. તો જો તમે ટાઇલ્સની ડિઝાઇન પરફેક્ટ મેચ કરી શકો છો. અને મમતાબેન સોનીની પાછળ જે દર્શનનો સમય લખ્યો છે એ પણ તમે પરફેક્ટ મેચ કરી શકો છો. અત્યારે હાલે પણ એવું ને એવું જ છે આ લોકેશન, કશું જ બદલાયું નથી. તો મિત્રો તમારે આ લોકેશન ઉપર જવું હોય તો હું તમને લોકેશન છેલ્લે કહી દેવાનો છું. બનાસકાંઠાનું લોકેશન છે એ તો પાકું છે, પણ કયા ગામનું છે એ પણ હું તમને કહી દેવાનો છું. તો તમને આવી ડિઝાઇન જોવા મળે છે આ સ્ક્રીનશોટની અંદર. જ્યારે કેમેરો નીચેથી મારે છે કેમેરો, ત્યારે તમને આવી રીતે આ ડિઝાઇન જોવા મળે છે. તો મેં સ્ક્રીનશોટ પણ લગાવ્યો છે, તો તમે જોઈ શકો છો. અને બીજું સીન છે આપણું ગેટની બહારની સાઈડનું સીન છે. એમાં જે વિલન લોકોની ગાડી આવે છે તેવું ત્યાં આગળ સીન શૂટ થયું હતું. તો બીજા સ્ક્રીનશોટની અંદર હું તમને આવી રીતે સ્ક્રીનશોટ પરફેક્ટ મેચ કરું, તેમાં તમને આ ટાઇલ્સ પણ જોવા મળે છે, જે તમે ડિઝાઇનવાળી ટાઇલ્સ છે એ. તો એક સીન આવી રીતે લેવામાં આવ્યું હતું. મેં અહીંયા સ્ક્રીનશોટ પણ લગાવ્યો છે, તો તમે પરફેક્ટ મેચ કરી શકો છો. તો બીજા સ્ક્રીનશોટની અંદર તમને આ ટાઇલ્સ છે એ તમને હું પરફેક્ટ મેચ કરાવું છું. તો આ ટાઇલ્સ હું તમને આ સ્ક્રીનશોટની અંદર પરફેક્ટ મેચ કરાવું છું. તો એક સીન આવી રીતે લેવામાં આવ્યું હતું. અહીંયા મેં સ્ક્રીનશોટ લગાવ્યો છે, તો તમે આ ટાઇલ્સ પરફેક્ટ મેચ કરી શકો છો. અને જે દાનપેટી છે તમે પરફેક્ટ મેચ કરી શકો છો. તો પાછળની જે જારી, નીચેવાળી જારી હતી ફિલ્મ શૂટ થયું ત્યારે, અને ઉપરલી જારી નહોતી, એટલો ફરક છે. બાકી તમે ટાઇલ્સ પરફેક્ટ મેચ કરી શકો છો. અને મિત્રો આપણી ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીમાં પણ સપોર્ટ કરજો. તમને તેમાં જે શોર્ટ વિડીયો જોવા મળી જશે, રીલ્સ. તો મિત્રો આપણે લોકેશનની વાત કરીએ તો લોકેશન છે જે બનાસકાંઠાનું લોકેશન છે, જે તમને થરાદથી 15 કિલોમીટર આગળ ઢીમા ગામ છે. તો તે ઢીમા ગામનો આ સીન છે. તો થરાદથી 15 કિલોમીટર આવેલું આગળ આ ઢીમા ગામ છે, તે ગામનું